Kahamlama sanamzagnani san mungo damtham romai rel lama kashoi khaldumani phonok laikha tongko songlugrok patimong koktishalo delimara rel lama ni koktama abovai mathakjagai lama wono kasawai tongnani nangka Kanchenjunga Express no khowai Silchar Agartala Express train malko আজকে রবিবার না আজকে রবিবার সকাল 8:30 থেকে এখানে কি বলে এটাকে ধর্ণা বসেছে ঠিক আছে এখন বাজে দুপুর 11:13 এর মধ্যে Party monotei khaduzak amsani lukurok shaka lama hamyani bagai shalbrumno amsani lukurok zungjalo kalaidani nango khoroksa borok shak hamya angka henke bangrawa balai shak hamlago talangnani nango abo haikeno zora kolokma lawi faika phiaba tabuk phano mungsa saktharmung nahar jaglia jesaforo phano party waimano kotor patimong aboni bagaino paithago temungsa lama kare ama bai rel lama kasul lainani nangka hone shaka amsani lukuro রাস্তা লাগে কি রাস্তা আমরা ওই দুস্কি থেকে মিলিমলাং রাস্তা এক করা সব লাগে এদিকে রাস্তা যাওয়া আমরা রুগী সুগী সব এই একদম কানে লইয়া যাওয়া লাগে এই করতে 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 মাসের একজন মানুষের মত আছে স্যার ছাগলতে তো এমনি তাই মত আছে ওই তাই আমরা ওই রাস্তাটা লাগে আর কি এটাই আমার অনুরোধ রাস্তা না থাকার কারণে মূলত আপনাদের রেল রাস্তার উপর দিয়ে পারাপার করতে হয় রেল রাস্তা দিয়ে আমরা এটা চলাচলি করানো লাগতেছে বহুত আমরা অসুবিধা চলতেছে আর কি আজকে থেকে না কমসে কম এটা 15 বছর থেকে এখানে আমরা এই রাস্তা দিয়ে আওয়া যাওয়া এর আগে রেল আধিকারিক আগে তো এই রাস্তা আসলে রাস্তা এসে পরে রাস্তাটা বন্ধ হয়ে গেছে স্যার তারপরে আমরা একদম অসুবিধা চলতেছে আর কি কোন কোন গ্রামের লোকজন আছেন এখানে আমরা গ্রামের লোক আছে দুস্কি পঞ্চায়েত থেকে আমরা এটা হদরাই মিলিমালাং সব এই রাস্তা লাগে আমরা অধিকার হইতেছে মানে চাইতেছে এই জায়গাটার নাম কি এই জায়গার নাম হয়েছে দুঃখ জমিদার পাড়া ওয়াকসিমাল এখন কি প্রশাসনের পক্ষ থেকে কি জানানো হয়েছে এখন তো আমরা চাই এসডিএম স্যার আয়োগ তারপরে ঠিকানা দিয়া যাওক রাস্তা হইব না হইব তারপরে আমরা এই ট্রেনটা ছাড়ব yang te khaksa phasing honke asalo rel lama kasu jakma bai damtham romai lama kasarono kasawai tongnani nangkha Silchar Agartala Express train malkhong awoni bagai belaikana jungsalo kalaimane koksaka passenger rock কি যাব ঘটনা তো ট্রেন দাঁড়িয়ে গেছে রাত্রে এনে দেখলাম কতক্ষণ ধরে প্রায় 2 ঘন্টা কি কারণে কি কারণে জানতে পারছি না 2 ঘন্টা 8:47 এখানে ট্রেনটা দাঁড়াইছে এখন অবধি আর কোনো নিউজ পাইলাম না কি কারণে দাঁড়ালো কি ঘটনা কোনো ঘোষণা নাই স্টেশন থেকে রেলওয়ে দপ্তর থেকে এখন কীরকম অসুবিধা হচ্ছে আপনার অসুবিধা হচ্ছে আমার পেশেন্ট আছে ডাক্তারের কাছে যেতাম চন্দ্রপুরে টাইম ওভার হয়ে গেছে এখন ডাক্তার পারমিটে পাইতাম না ট্রেন কখন ছাড়বো এটা অনিশ্চিতার মধ্যে পড়ে গেছে এখান থেকে কী হয়েছে এখানে যোগাযোগ করছিলাম তারা লেটেস্ট কোনো আপডেট দিতে পারতেছে না এখন asalo abo haikeno rel lama kasu jakmane koktma mankeno patimong thaiwa thangai shogaikha DCM SDPO Rohan Kishan Khwai District Additional SP Justin Joseph GRP IC Intumara RPF Railway Department Officer ro abone yagulona amsani lukurok bai koklam shalaibai tangsalo borona teiwi kaisa meeting khlaina ne bagai naharjaka goshimong hanaisaka SDPO Rohan Kishan रेलवे ट्रैक का इन्फॉर्मेशन हमें मॉर्निंग में आया था 9 बजे के बाद अप्रोक्सीमेटली तो हम तुरंत हमारा एक ASI शिबुदेव है उनको तुरंत मोबाइल पार्टी को यहाँ पे भेजा फिर यहाँ पे जैसे इन्फॉर्मेशन पता चला तो अराउंड 50 से 60 लोग थे यहाँ पे जो एक ये रेलवे ट्रैक है इसको रोका हुआ था तेलियामुरा रेलवे स्टेशन के पास में है तो इनका मेन डिमांड था कि ये गांव वालों को कुछ मतलब यहाँ पे एक ओवर ब्रिज जैसा कुछ चाहिए इनको जिससे इनका मूवमेंट थोड़ा स्मूथ हो सके बट
जिस तरीके से डिमांड इन्होंने रखी ये एकदम गलत तरीके से इन्होंने रखी, एक इलीगल तरीका है रेलवे को रोकना। तो वो एक बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है, इट इज़ कम्प्लीटली इलीगल। एंड क्योंकि ये रेलवे ट्रैक बेसिकली पूरा इंडिया को एक दूसरे से रोकता है, जोड़ता है, तो इसको ऐसे रोकना एकदम जस्टिफाइड नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे इसमें मतलब सब लोगों को ये संदेश है कि ये जो तरीका अपनाया इन लोगों ने अपनी डिमांड को प्रेस करने के लिए, इट वाज कम्प्लीटली इलीगल एंड अनजस्टिफाइड। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली जब ये पता चला कि ये अब यहाँ से मूवमेंट यहाँ से हट नहीं रहे, तो अकॉर्डिंगली ओसी साहब, मैं, आरपीएफ और रेलवे से भी कुछ ऑफिसर आए थे और डीसीएम संदीप, एसडीएम साहब ने तुरंत अपने डीसीएम साहब को भेजा। तो हमने बात किया, तो अकॉर्डिंगली इनको बोला कि ये तरीका है, ये अनजस्टिफाइड है, इलीगल है, आपको ये रखना है तो एक तरीके से रख सकते हो। इसलिए एक मीटिंग प्रपोज किया है, ये मीटिंग रेलवे ऑफिशियल्स, एसडीएम, एसडीपीओ और गांव के कुछ 6-7 लोग मिलके एक मीटिंग इनका रखेंगे, जिससे अपनी जो भी डिमांड है वो रखा जाएगा। और जो भी रेलवे के इसके रिगार्डिंग ग्रीवेंसेज है, जैसे लैंड एक्विजिशन का कोई प्रॉब्लम मुझे बताया गया था, तो वो एक मीटिंग करके इसका आगे सॉल्यूशन निकाला जाएगा। बट अगेन प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट है, सॉल्यूशन भी होता है, एक तरीके से होता है। बट जिस तरीके से इन्होंने रेलवे ट्रैक को रोका है, ये मैं कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, स्पेशली जो त्रिपुरा जैसी लॉफुल सोसाइटी में ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और अनजस्टिफाइड है। Abo haikino damtham romoi rail lama kasujak manibai Kanchenjunga Express no khobei Silchar Agartala Express train malkhungo tongnai lukrorni bisingko nukjaka dalbidal jengjar aparti mono tebino Telimura rail station nukjaka ofla kafla Telimura nisimi hiran moini kokthum chini khorang